Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا la lecture compréhension. L'objectif est lire un texte à caractère injonctif. يعني نقراو نص عنده طابع injonctif يعني طابع زجري. Texte injonctif, c'est le texte qui contient des conseils et des interdictions. نشوفوا avant la lecture نجاوبوا على هاد الأسئلة ديال l'observation. Observe bien l'illustration et le titre. يعني نلاحظوا بعدا l'illustration هما هاد الرسومات ولا هاد الصور اللي عندنا هنايا. كنشوفوا هنايا un homme qui est en train d'écrire. عندنا هنايا un père ou bien un homme avec un petit enfant. عندنا aussi هنايا يعني un homme avec un garçon et la même chose هنايا. نشوفوا le titre فينا هو le titre هو lettre d'un père à son fils. يعني رسالة من أب لابنه. احنا لاحظنا العنوان والillustration. À ton avis, que fait cet homme dans son bureau? في نظرك شنو كيدير هذا الراجل هذا في المكتب ديالو؟ انطلاقا من العنوان كيبان بأن إما il écrit ou bien il répond à une lettre. كيكتب شي رسالة ولا كيجاوب عليها. كنشوفوا هنا في العنوان lettre d'un père à son fils. يقدر يكون كيكتب رسالة يعني الابن ديالو ولا كيجاوب على شي رسالة. مهم. À mon avis, cet homme écrit ou répond à une lettre. La deuxième question. Qui peut être l'enfant dans les bulles? شكون يقدر يكون هاد الطفل هادو في هاد لي بول هادو ce sont des bulles فقاعات. شكون يقدر يكون هاد لو بتي enfant هذا؟ Il peut être son fils. يقدر يكون ولدو ولا son petit fils ولدو يعني إما ولدو ولا الحفيد ديالو. داكوغ. نقدروا نقولوا il peut être son fils ou son petit-fils. Le petit-fils هو الحفيد. La troisième question. De quel genre de texte s'agit-il? يعني شنو هي النوعية ديال هذا النص هذا؟ Il s'agit d'une lettre. D'accord? C'est une lettre. كنشوفوا هنايا une lettre d'un père à son fils وكنشوفوا هنايا حتى الطريقة ديال الكتابة يعني كتابة يدوية باليد. D'accord? C'est une lettre manuscrite يعني مكتوبة باليد. غادي نقولوا il s'agit d'une lettre. يتعلق الأمر برسالة. نمروا دابا الآن la lecture du texte. Une lettre à son fils. Une lettre d'un père à son fils. يعني رسالة من أب لابنه. Un jour, tu me verras vieux. يعني واحد النهار غادي تشوفني يعني عجوز كبير في السن. Si je me salis quand je mange. يعني لو سخت حوايجي من كناكل. Prends patience. يعني صبر معايا. Souviens-toi du temps يعني وتذكر الوقت que j'ai consacré à t'apprendre la propreté. يعني إلا وسخت حوايجي من كناكل يعني صبر معايا وتفكر الوقت اللي كنت كنخصصو باش نعلمك النظافة. Si quand je parle avec toi je répète sans cesse les mêmes choses. وإلا كنت كنهضر معاك وبقيت كنعاود يعني بدون توقف نفس الأشياء ولا نفس الكلمات. Ne m'interromps pas. يعني ما تقاطعنيش. Écoute-moi واسمعني. Car quand tu étais petit لأنه من كنت انت صغير je devais te raconter chaque soir la même histoire pour que tu t'endormes. يعني إلا بقيت كنعاود نفس الأشياء بلا توقف ما تقاطعنيش وتفكر مني كنتي صغير كان خاصني واجب عليا نعاود لك نفس القصة يعني كل ليلة باش تنعس. Quand je ne veux pas me laver ومين ما نبغيش نغسل ne me blâme pas يعني ما تغوتش عليا يعني ما تعاتبنيش. Souviens وتفكر souviens-toi quand je devais courir derrière toi يعني كان خاصني نجري ديما موراك en ajoutant un argument après l'autre. يعني وانا كنقول يعني بحال كان يعني باش كيقنعو يجي يدوش يعني كيبقى يقول له خصك دير هادي وهادي باش تولي زوين باش تولي نقي وهادي. l'autre يعني un argument après l'autre pour que tu ne voulais pas لا parce que tu ne voulais pas prendre ton bain لأنك تنتمي كنتي صغير ما كنتيش كتبغي تاخد الدوش ديالك كان كيجري موراه باش يشدو ويغسل له.
Quand tu constates mon ignorance des nouvelles technologies ومن تلاحظ الجهل ديالي ويعني وعدم درايتي بهاد التكنولوجيا الحديثة يعني التليفونات لي تابلت لي زورديناتور وداكشي donne-moi le temps nécessaire يعني اعطيني الوقت الكافي et ne me regarde pas avec ce petit sourire ironique يعني ما تشوفش فيا بديك ديك الابتسامة يعني ديال الاستهزاء. J'ai eu toute la patience à t'apprendre l'alphabet يعني وانا كان عندي كل الصبر باش نعلمك الالفابي يعني تا هو خصو يصبر عليه تيتعلم لا تكنولوجي. Si je ne parviens plus à me souvenir d'une chose يعني الا ما قدرتش نتفكر شي حاجه ou si je perds le fil de ma phrase ولا الا كنت يعني كتلف لي الهضره ديالي وكانت يعني راس الخيط ديال الهضره ديال الجمله ديالي donne-moi le temps nécessaire pour me le rappeler يعني عطيني الوقت الكافي باش نتذكر داكشي اللي غادي نقول. La chose la plus importante n'est pas ce que je dis يعني الحاجة المهمة أهم حاجة ماشي هي شنو كنقول mais le besoin d'être avec toi et que tu m'écoutes يعني أهم حاجة هو نكون معك وتسمعني يعني ماشي مهم شنو داكشي اللي غادي نقول أنا. Quand mes jambes fatiguées ne parviennent plus à soutenir ta cadence ومين رجليا يعني من يكبروا ويتعبوا وركابي وما يقدرش يتمشى ما يقدروش يعني يسيروا الوتيرة ديالك في المشي ne me traite pas comme si j'étais un poids يعني ما تعاملنيش بحال راه واحد الثقل عليك يعني مثقل عليك. viens vers moi يعني اجي لعندي et tiens-moi fort يعني وشدني مزيان comme je l'ai fait quand tu faisais tes premiers pas يعني وشدني مزيان يعني بقوة كما كنت كندير أنا مي كنتي يلا كدير الخطوات ديالك الأولى. donne-moi un peu de ton temps يعني عطيني شوية من وقتك donne-moi un peu de ta patience وعطيني شوية من الصبر ديالك donne-moi une épaule sur laquelle je peux appuyer وعطيني واحد الكتف اللي نقدر نستند عليها ونتكى عليها ma tête je peux appuyer ma tête يعني نقدر نحط عليها راسي de la même façon que je l'ai fait pour toi يعني كيما درت لك يعني بنفس الطريقة اللي كنت كندير معك. aide-moi à faire mon chemin يعني ساعدني باش نشد الطريق ديالي aide-moi à finir mes jours avec amour يعني وساعدني باش نسالي الأيام ديالي بحب وبصبر et patience et en échange يعني في المقابل tu recevras un sourire يعني غادي تتلقى واحد الابتسامة témoignage يعني دليل ولا عرفان ولا يعني شهادة de l'immense amour يعني ديال الحب الكبير que j'ai toujours eu pour toi يعني وفي نفس الوقت انت مني غادي غادي تساعدني وتعطيني الصبر ديالك غادي تلقى مني واحد الابتسامة بحال واحد الدليل على الحب الكبير اللي كان عندي في اتجاهك. je t'aime mon fils يعني أحبك ولدي. داكوغ نعاود نقراوها قراءة يعني بدون شرح. lettre d'un père à son fils. un jour tu me verras vieux. Si je me salis quand je mange, prends patience, souviens-toi du temps que j'ai consacré à t'apprendre la propreté. Si quand je parle avec toi, je répète sans cesse les mêmes choses, ne m'interromps pas. Écoute-moi, car quand tu étais petit, je devais te raconter chaque soir la même histoire pour que tu t'endors. Quand je ne veux pas me laver, ne me blâme pas. Souviens-toi quand je devais courir derrière toi en ajoutant un argument après l'autre parce que tu ne voulais pas prendre ton bain. Quand tu constates mon ignorance des nouvelles technologies, donne-moi le temps nécessaire et ne me regarde pas avec ce petit sourire ironique. J'ai eu toute la patience à t'apprendre l'alphabet. Si je ne parviens plus à me souvenir d'une chose ou si je perds le fil de ma phrase, donne-moi le temps nécessaire pour me le rappeler.
La chose la plus importante n'est pas ce que je dis, mais le besoin d'être avec toi et que tu m'écoutes. Quand mes jambes fatiguées ne parviennent plus à soutenir ta cadence, ne me traite pas comme si j'étais un poids. Viens vers moi et tiens-moi fort comme je l'ai fait quand tu faisais tes premiers pas. Donne-moi un peu de temps, de ton temps. Donne-moi un peu de ta patience et donne-moi une épaule sur laquelle je peux appuyer ma tête de la même façon que je l'ai fait pour toi. Aide-moi à faire mon chemin. Aide-moi à finir mes jours avec amour et patience. Et en échange, tu recevras un sourire, témoignage de l'immense amour que j'ai toujours eu pour toi. Je t'aime, mon fils. D'accord? Passons maintenant à je lis et je comprends. À partir du texte, entoure les bonnes réponses de ce tableau. انطلاقا من النص غنجاوبوا على هاد الأسئلة وندوروا على الإجابة الصحيحة. Un fils écrit une lettre à son père pour lui demander pardon. يعني هذه واحد الرسالة كتبها الابن الأب ديالو باش كيطلب منه يعني يسمح له. Oui ou non? Non. هذه c'est une lettre d'un père à son fils. Le père racontait des histoires à son fils quand il était petit. كان كيعاودو القصص من كان صغير باش ينعس. L'enfant aimait prendre son bain quand il était petit. واش كان كيبغي ياخد هذا الطفل كيبغي ياخد الحمام ديالو من كان صغير. لا كان كيجري موراه ياك باش يشدو ويغسلو. Est-ce que le père est déjà vieux? Justifie ta réponse. واش هاد الاب راه دابا راه كبير دابا راه شيباني دابا ولا يعني يعلل الجواب ديالك. هنايا لو بير n'est pas vieux ماشي عجوز. La justification هي ديك la première phrase. Un jour tu me verras vieux. يعني واحد النهار غادي تشوفني يعني عجوز كبير. Tu me verras. Le verbe voir au futur يعني كيهضر على المستقبل. D'accord? Non, le père n'est pas vieux. Au moment où il écrit la lettre يعني هو في هاد الوقيته اللي كيكتب فيها الرسالة ماشي كبير عاد كيوصيه من يكبر. La justification هي هادي. Un jour tu me verras vieux. غادي تشوفني كبير. Comment doit agir l'enfant si son père ignore les nouvelles technologies? كيفاش خصو يتصرف الطفل من الاب ديالو يعني ما يعرفش يتعامل ولا يستعمل هاد الأجهزة الإلكترونية الحديثة. شنو خصو يدير معاه؟ خصو يعطيه الوقت باش يتعلم كما كان كيعلمو هو يعني كيعطيه الوقت الكافي باش يتعلم الالفابي يعني خصو يعطيه الوقت وما يشوفش فيه واحد النظرة وبيا واحد لو سورير ايرونيك. Il doit lui donner du temps d'apprendre يعني يعطيه الوقت للتعلم et ne doit pas se moquer de lui وما خصوش يستهزأ به منه. De quoi fait preuve un père pour apprendre à lire à son fils? يعني ملي كيكون واحد الاب كيعلم الطفل ديالو اما يكتب ولا يقرا ولا شي حاجه يعني علاش كيدلل ولا كيبرهن يعني باش تعلم واحد الطفل صغير يحفظ الالفابي ولا يكتب واحد الحرف ولا شنو خصك يعني الصبر بزاف يكون عندك الخاطر واسع وما تعصبش معاه وما تقلقش عليه وما تغوتش عليه دونك يدل ولا يبرهن على الصبر. Il doit faire preuve de patience. هنايا quand le père a les jambes fatiguées من زعما من الاب يكبر ورجليه عيا وداكشي que demande-t-il à son fils يعني شنو كيطلب من الطفل من الابن ديالو. choisis la bonne réponse. اختاروا الجواب الصحيح. واش غيطلب منه دو نوفيل شوسور يطلب منه صباط يعني صباط جديد ou bien des médicaments ادويه ou bien de la patience. d'accord راه قالها له تما قال له quand mes jambes fatiguées ne parviennent plus à se tenir ta cadence ne me traite pas comme un poids. شنو قال له viens vers moi et tiens-moi fort comme je le fais quand tu faisais tes premiers pas. donc قال له خصك تصبر معايا كما انا كنت كنصبر معاك من كنتي صغير. d'accord كنتي عاد كتعلم تمشى. d'accord شوفوا دابا sixième question. qu'as-tu ressenti à la lecture de cette lettre يعني شنو حسيتي من قريتي هاد الرسالة هادي؟ j'ai ressenti que le père a donné beaucoup d'amour à son fils et il veut qu'il le traite avec le même soin quand il sera vieux.
يعني أن الأب عطى الكثير من الاهتمام والحب للطفل ديالو وبغاه يعني يعامله بنفس الاهتمام وبنفس العناية منين يكبر quand il sera vieux. Je lis et j'écris. Quel est le type de ce texte? Coche la bonne réponse. شنو هي النوعية ديال هذا النص؟ Informatif, il donne des informations. Narratif, il narre, il raconte une histoire. Injonctif, il donne des conseils et des interdictions. C'est un texte injonctif. يعني كيعطي نصائح وتوجيهات. نقدروا نكتبوها هنايا في هاد الاخر في هاد لا ليني. تقدر تكتب il donne باش تبرهن علاش il est injonctif car il donne des conseils نصائح et des interdictions. داكشي علاش كنسميوه injonctif. Interdiction. D'accord? نشوفوا هنايا la deuxième question. Relève un verbe qui exprime un ordre et un autre qui exprime une interdiction. نستخرجوا واحد الفعل اللي كيعبر على الامر وفعل كيعبر على النهي. un ordre عندنا تما donne moi. داكوغ انا كتبت لكم غير واحد ولكن كاينين بزاف. l'ordre كاينه donne moi, écoute moi, يعني الافعال كتكون مصرفه في l'impératif. donne moi, écoute moi. داكوغ هادشي اللي بان لي دابا. viens vers moi. D'accord? Une interdiction كتكون فيها ne pas يعني ما ديرش. ne m'interromps pas. ne me traite pas. D'accord? راه كاينه تما ne me traite pas comme si j'étais un poids. D'accord? ne me blâme pas يعني ما تعاتبنيش. ne me blâme pas. Dans le deuxième paragraphe, qu'est-ce que le père a appris à son fils? يعني في الفقرة الثانية شنو علم الأب لولدو؟ Le père a appris à son fils l'importance de la présence. يعني الأهمية ديال الوجود والتواجد مع الشخص qui vaut mieux que la parole. يعني اللي كتسوى يعني القيمة ديالها أكثر من الهضرة. يعني قال له إلا تلفات لي الهضرة ماشي مشكلة يعني شنو داكشي اللي غادي نقول المهم أنني تكون معايا وتسمعني. D'accord? L'importance de la présence ديال الحضور والتواجد. Que faisait le père quand son fils apprenait à marcher? يعني من كان داك الطفل عاد كيتعلم يمشي شنو كان كيدير له الاب ديالو؟ كان كيشدو. il le tient fort. Quand son fils apprenait à marcher, le père le tenait fort par la main. كان كيشدو يعني كيشدو مزيان من يديه. ندوزو لدابا je m'évalue. هنايا je m'évalue. Que demande le père à son fils? شنو كيطلب الاب من الابن ديالو؟ souligne la réponse qui convient. سطروا على الإجابة الملائمة مناسبة. prend soin des personnes âgées. واش طلب منه يعني يهتم ويعتني بالاشخاص المسنين. prend soin de lui. واش يهتم به هو. réciter tout l'alphabet. واش طلب منه زعما يعرض ويستظهر جميع الحروف في الالفابي يعني الحروف الابجديه. le laisser dormir sur son épaule. واش طلب منه يخليه ينعس على الكتف ديالو. داكوغ يعني طلب منه يعتني به. D'accord? Prendre soin de lui. هذه هي la bonne réponse. نشوفوا la question suivante. Relève dans le texte 3 devoirs d'un fils envers son père. يعني استخرج من النص ثلاثه ديال الواجبات ديال الابن تجاه الاب ديالو. شنو خصو يدير؟ il doit prendre patience avec lui. خصو يصبر معاه في اي حاجه. le soutenir يعني يسندو ويعاونو داكشي ويدعمو. et ne pas se moquer de lui. وما خصوش يضحك عليه ولا الا ما عرف شي حاجه يستهزئ به ولا الا ما عرفش يستعمل التليفون ولا يضحك عليه. داكوغ هادو هما 3 الحوايج اللي ما خصهمش يعني الواجبات ديال الابن تجاه الابن ديال الاب ديالو. وبهكا نكونوا سالينا لا سيونس ديالنا دوجوردي. على بروشين ان شاء الله.